नाजरीन व सामीन नज़रा, सबसे पहले मेरे चैनल में आप सबों को खुश आमदीद। आइए आज के वीडियो का उन्वान है मार्फेमियात या सर्फियात। इसे इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ज़बान की कवायद के दो हिस्से होते हैं, पहला सर्फ, दूसरा नहो। सर्फ वो शोबा है जो लफ्ज़ की साख से बहस करता है, जबकि नहो में फ़िक्रों और जुमलों की अक़साम से सरोकार होता है। मार्फेमियात या सर्फियात में उस बात का मुताला किया जाता है कि ज़बान में अल्फाज की तश्कील किस तरह होती है और अल्फाज आपस में एक दूसरे से किस तरह का रिश्ता रखते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि मार्फेमियात में लफ्ज़ की साख्त और उसमें इस्तेमाल शुदा बामानी इकाइयों का मुताला करते हैं। मार्फेमियात की सबसे छोटी इकाई मार्फेम है, जिस पर मार्फेमियात की बुनियाद है। मार्फेम का मतलब उर्दू में सर्फिया है। माहिर लिसानियात ने मार्फेम एक ऐसे लिसानी टुकड़े को कहा है जो बामानी और छोटी से छोटी हो। जैसे उर्दू में किताबें एक लिसानी बामानी कता या टुकड़ा है, लेकिन यह छोटे से छोटा नहीं है क्योंकि इसको भी दो में तकसीम कर सकते हैं, यानी किताब और ये। यहाँ पर ये बामानी है, इसके मानी है जमा या एक से ज़्यादा। इस तरह इस लफ्ज़ में दो मार्फेम किताब और ये हैं। मार्फेम की दो किस्में होती हैं, पहला आज़ाद मार्फेम, दूसरा पाबंद मार्फेम। आज़ाद मार्फेम वह हैं जो अकेले आज़ादी से इस्तेमाल हो सकें। पाबंद मार्फेम वो हैं जो बग़ैर किसी दूसरे मार्फेम के इस्तेमाल से ना हो सकें। जैसे ऊपर की मिसाल में किताब आज़ाद मार्फेम है और यह एक पाबंद मार्फेम है। याद रहे कि हिंदुस्तान में मार्फेमियात के मुताल्लिक़ का आगाज़ माहिर लिसानियात पाणिनी तकरीबन 520 कबल मसीह था 460 कबल मसीह में किया था। पाणिनी ने अपनी तसनीफ़ इष्ट अध्याय में संस्कृत सर्फियात बल्कि लफ्ज़ साजी के 39 से 59 कायदे बताए हैं। सर्फ़ आमाल मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस। सर्फ़ आमाल की मदद से गर्दान वाले मुख्तलिफ़ अल्फाज के दरमियान तरकीबी इख्तलाफ को मालूम किया जाता है। सर्फ़ी आमाल किसी हैयत के किसी तौर बदली हुई अशकाल पर मुश्तमिल होते हैं ताकि मुख्तलिफ़ मगर एक दूसरे से जुड़ी हो सकें। सर्फ़ आमाल की 5 किस्में होती हैं, पहला तालिक़ियत, दूसरा दाखिली तब्दीली, तीसरा तकरार, चौथा सिफ़र तरमीम, पाँचवा इस्तक़ाक़। तालिक़ियत एफ़िरेशन वह जुज़ जो किसी हैयत यानी फॉर्म के शुरू, दरमियान या आखिर में जोड़ता है उसे तालिक़िया एफ़िक्स और उस अमल को तालिक़ियत कहते हैं। तालिक़िया कई तरह के होते हैं। पहला साबक़ा प्रीफ़िक्स। साबक़ा वह तालिक़िया है जो अपना आज़ाद माना नहीं रखता, लेकिन किसी बुनियादी लफ्ज़ के शुरू में जुड़कर उसके माना में तब्दीली पैदा कर देता है। किसी हैयत या बुनियादी मुफ़रद व मुरक्कब लफ्ज़ या आज़ाद सर्फिया यानी मार्फेम में नई हैयत या नया लफ्ज़ बनाने के अमल को साबक़ा साजी कहा जाता है। जैसे बेक़द्र में बे साबक़ा है और क़द्र बुनियादी लफ्ज़। नालायक में ना साबक़ा है। दूसरा वस्तिया इनफ़िक्स। वस्तिया वह तालिक़िया है जो किसी मार्फेम के दरमियान आता है। तीसरा लाहक़ा सफ़िक्स। लाहक़ा वह तालिक़िया है जो किसी हैयत या लफ्ज़ के आखिर में आता है, जैसे कुछ उर्दू अस्मा की जमा अत के इजाफ़े से बनती है, जैसे हालत से हालात, मकाम से मकामात। किसी हैयत में लाहक़ा जोड़कर एक नई हैयत बनाने के अमल को लाहक़ा साजी कहा जाता है। दाखिली तब्दीली इंटरनल चेंज, जब दो या दो से ज़ायद लफ्ज़ हैयत और माना के एतबार से ममासिल या करीबी होते हुए भी अपनी बुनियादी हैयत में कोई इम्तियाज़ी सूत या इम्तियाज़ी असवात की वजह से मुख्तलिफ हों, तब ऐसी सूरत हाल में ये माना जाएगा कि अल्फाज की गर्दान में एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ में दाखिली तब्दीली की वजह से बरामद हुआ है, जैसे अदब और आदाब। तकरार रिड्यूप्लिकेशन, अगर किसी लफ्ज़ की बुनियादी हैयत मुकम्मल या जुज़वी तौर पर दाखिली तब्दीली के साथ या बग़ैर किसी दाखिली तब्दीली के बुनियादी हैयत से क़बल या बाद में दोहराई जाए तो ऐसे सर्फ़ी अमल को तकरार कहा जाता है। अल्फाज को दोहराने के इस अमल से माना या तसव्वुर माना में तब्दीली पैदा होती है,
جیسے جاتے جاتے موسم نے اپنا کمال دکھایا، میں جاتے جاتے۔ صفر ترمیم، زیرو موڈیفیکیشن، جب دو الفاظ کی حیتوں میں اسی نوعیت کے الفاظ کی ایک اور جوڑی کے ساتھ اگر کوئی سابقہ، وسطیہ یا لاحقہ نہیں جڑے تو اس طرح کے صرفی عمل کو صفر ترمیم کہا جاتا ہے۔ جیسے لفظ پودا اور درخت ذیل کی مثال ہے۔ باغ میں آم کا ایک پودا ہے، باغ میں آم کا ایک درخت ہے۔ دونوں جملوں کو دیکھتے ہوئے یہ مانا جائے گا کہ لفظ پودے کے مقابلے میں درخت میں صفر ترمیم ہوئی ہے۔ اشتقاق، ڈیریویشن اور تصریف، انفلیکشن۔ اشتقاق وہ عمل ہے جس میں اشتقاقی تعلقیے جب کسی لفظ میں جڑتے ہیں تو نتیجتاً ایک نیا لفظ وجود میں آتا ہے۔ اگر کوئی پیچیدہ لفظ کسی ترکیب میں اسی طرح آ سکتا ہے جس طرح اسی زمرے کا کوئی سادہ لفظ آتا ہو تو پیچیدہ لفظ میں استعمال ہونے والے تعلقیہ کو اشتقاقی تعلقیہ کہتے ہیں۔ جیسے باسلیکا اور پھرتیلا میں با اور یلا اشتقاقی تعلقیہ ہیں۔ تصریف وہ عمل ہے جس کے تحت کسی لفظ میں تصریفی صرفیے یعنی مارفیم جڑ کے تعلقیوں کے ذریعے لفظ کی قواعدی کیفیات یعنی حالت، تعداد، جنس، صورت اور کیفیت وغیرہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے کھایا، کھائی، کھاؤ میں یا ای او تصریفی مارفیم ہیں۔ اگر کوئی پیچیدہ لفظ کسی ترکیب میں اس زمرے کے سادہ لفظ کی طرح نہیں آ سکتا ہو تو پیچیدہ لفظ میں استعمال ہونے والے تعلقیہ کو تصریفی تعلقیہ کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اشتقاق کے ذریعے نئے الفاظ وجود میں آتے ہیں، جبکہ تصریف میں ایک ہی لفظ کی مختلف اشکال وجود میں آتی ہیں۔ الفاظ کا ایک ایسا سیٹ جس میں سبھی الفاظ ایک مشترکہ اساس یعنی بیس پر بنائے جائیں اور جن میں سبھی ممکنہ تعلقیے جوڑے جا سکیں، اس عمل کو گردان کہتے ہیں۔ جیسے اردو لفظ وفا کی اشتقاقی گردان یوں ہوگی: وفا، وفادار، وفاداری، وفا شعار، وفا شعاری، بے وفا، بے وفائی، وفا پرست، وفا پرستی، وفا پرستانہ، وفا کش، وفا کشی۔ وفا کی تصریفی گردان یوں ہوگی: وفا، وفائیں، وفاؤں۔ ایسے الفاظ جو ایک یا ایک سے زیادہ آزاد پابند صرفیوں یعنی مارفیم کے اشتراک سے بنے ہوں پیچیدہ لفظ کہلاتے ہیں۔ جیسے دم، دمدار، جادوگر، ساہانہ۔ زبان میں پابند مارفیم دو طرح کے ہو سکتے ہیں: تصریفی اور اشتقاقی۔ تصریفی مارفیم قواعدی طور سے اہم ہوتے ہیں، اشتقاقی مارفیم غیر قواعدی ہوتے ہیں۔ مارفیم، لفظ اور صورت رکن۔ ایک لفظ ایک مارفیم بھی ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ایک لفظ ایک مارفیم ہی ہو۔ جیسے کرسی ایک لفظ بھی ہے اور ایک مارفیم بھی ہے۔ ایک لفظ کرسیاں ایک لفظ تو ہے، لیکن اس میں ایک کے بجائے دو مارفیم ہیں، کرسی اور عام۔ ایک مارفیم ایک صورت رکن بھی ہو سکتا ہے اور ایک مارفیم میں ایک سے زیادہ بھی صورت رکن ہو سکتے ہیں۔ جیسے دن ایک صورت رکن ہے اور ایک مارفیم ہے، لیکن اجنبی میں 3 صورت رکن ہیں، لیکن یہ ایک مارفیم ہے۔ لسانیات میں لفظ کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ یہ ایسی آزاد شکل یا لسانی روپ ہے جو پورے طور سے 2 یا 2 سے زیادہ آزاد مارفیموں میں تقسیم نہ کیا جا سکے۔ جیسے لفظ دلچسپ کے چھوٹے ٹکڑے کریں تو دل اور چسپ ملتے ہیں۔ اس طرح اس میں ایک چسپ پابند مارفیم ہے اور دل آزاد مارفیم ہے۔ اس طرح دونوں روپ آزاد نہیں ہیں، اس لیے یہ ایک لفظ ہے۔ Please like, subscribe and press the bell icon and share to those who need it.